ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आष्टधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंता मे मास 18 तारिख केतु कन्या राशि सिंह राशि को चलन करुछंती। केतु सिंह राशि रे आसंता 18 मास पर्यंत अवस्थान करिवे। केतुंकर एही राशि परिवर्तन मेष राशि मीन राशि पर्यंत समस्त 12 गोटी राशि व्यक्ति विशेषंकर जीवन उपरे कौन प्रभाव पकाइब आसंतु एही वीडियो रे से विषय रे आलोचना करिबा। केतु साधारणतः मानसिक स्तर रे अधिक प्रभाव पकाई थांती। आपणकर आत्मचिंतन करांती, आध्यात्मिक आड़कू आकर्षित करांती। अत्यधिक चिंतन मंथन एवं रिसर्च वर्क आड़कू व्यक्ति विशेषंकु आकर्षित करांती। केतु आपणकू पूर्व कर्मर फल प्रदान करिथांती। केतु वर्तमान सिंह राशि रे अवस्थान करिवे, अर्थात राशि चक्रर पंचम स्थान रे अवस्थान करिवे। सिंह राशि रे अधिपति हेउछंती सूर्यदेव बा रवि। रविंकर राशि रे केतु अछंती, अर्थात केतु शत्रु राशि रे अवस्थान करिवे। तेणु यह साधारण कथा कि शुभ फल प्रदान करिवे नाही। पंचम स्थान विद्या, प्रेम संपर्क, संतान इत्यादि स्थान। तेणु आसंता 18 मास केतुंकर एही सबु भाव उपरे नेगेटिव प्रभाव रहिबो, यथा विद्याहानि, मतिभ्रष्ट, स्नेह प्रेम संपर्क रे तिक्तता, अविश्वास, संतान संतति मानकर अनिष्ट एवं स्वास्थ्य हानि इत्यादि हेबो। आसंतु वर्तमान मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत समस्त 12टी राशि व्यक्ति मानक उपरे केतुंकर कौन प्रभाव पड़िबो से विषय रे आलोचना करिबा। मेष राशि पंचम केतु अशुभ फल प्रदान करती। शरीर पीड़ा, स्वास्थ्य हानि, चर्म रोग इत्यादि देखा देवार संभावना अच्छी। अर्थ हानि हेब, बिजनेस बा वाणिज्य रे क्षति हेब। वृष राशि चतुर्थ केतु मध्य अशुभ फल प्रदान करती। शत्रु वृद्धि एवं शत्रु द्वारा क्षति हेब। फल हानि, दुर्योग, कर्मक्षेत्र रे अनिष्ट, अपव्यय इत्यादि देखा देवार संभावना अच्छी। मिथुन राशि तृतीय केतु शुभ फल प्रदान करती। मान सम्मान वृद्धि हेब, धन प्राप्ति हेब, वैवाहिक जीवन रे सुखमय हेब, आय वृद्धि हेब, लाभ हेब एवं सौभाग्य प्राप्ति हेब। कर्कट राशि द्वितीय केतु अशुभ फल प्रदान करती। अर्थ हानि बा धन हानि, कर्म हानि एवं शत्रु वृद्धि हेबे। स्वास्थ्य खराब रहिब, कर्मक्षेत्र रे अनिष्ट हेब। सिंह राशि प्रथम केतु बा जन्म केतु मध्य अशुभ फल प्रदान करती। अशांति, रोग व्याधि, धन हानि, संतान मानकर अनिष्ट, विद्यार्थी मानकर विद्या बा शिक्षा रे अनिष्ट, वैवाहिक संपर्क रे तिक्तता आसीब, जीवन साथीर स्वास्थ्य खराब रहिब, धर्म कार्य आड़कू आपण अधिक आकर्षित हेबे, पितांक स्वास्थ्य प्रति मध्य टिके ध्यान देबे। कन्या राशि द्वादश केतु अशुभ फल प्रदान करती। बंधन योग हुए, अर्थ हानि, अपव्यय, शत्रु वृद्धि हुअन्ति, मान हानि हेबार संभावना थाए, जानवाहन दुर्घटना हेबार संभावना थाए, समस्त प्रकार दुर्योग आनी दिए। तुला राशि एकादश केतु शुभ फल प्रदान करती। सबु प्रकार शांति मिले, कार्य रे आनंद मिले, घरे भाई भौणी मानक सहित संपर्क भल हुए, जीवन साथी सहित संपर्क रे मधुरता आसे, विद्यार्थी मानकर विद्या शिक्षा रे मध्य उन्नति आसे। बिछा राशि दशम केतु शुभ फल प्रदान करती। धन प्राप्ति, आय वृद्धि, व्यवसाय रे लाभ, बंधु प्राप्ति, जानवाहन रे शुभ, उत्तम स्वास्थ्य एवं निरोग रहिबे। धनु राशि नवम केतु अशुभ फल प्रदान करती। शरीर पीड़ा, मानसिक अशांति, दुश्चिंता, भाई भौणी मानक सहित संपर्क खराब हेब, बंधु शत्रु हेबे, जानवाहन क्षति अछि, संतान संततिंकर अनिष्ट हेब, विद्यार्थींकर विद्या हानि हेबार संभावना देखा दिए। मकर राशि अष्टम केतु मध्य अशुभ फल प्रदान करती।
ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟହାନି ହେବ, ଶରୀର ପୀଡ଼ା, ଧନହାନି ଏବଂ ଅପବ୍ୟୟ ହେବ, ବନ୍ଧୁହାନି ଏବଂ ଯାନବାହନରୁ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସପ୍ତମ କେତୁ। ସପ୍ତମ କେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶରୀର ପୀଡ଼ା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ, ଅର୍ଥହାନି, କାର୍ଯ୍ୟହାନି, ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷତି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ କେତୁ। ଷଷ୍ଠ କେତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ କେତୁଙ୍କର ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ। ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଉପରେ ରାହୁଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବା ଶନିଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାର ସମାଧାନ ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର କପି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସମୟ ଲେଖିକରି ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବି। ଏଥିପାଇଁ 8 ରୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦୟାକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକରି ପଠାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।